鉴定网络热门音效。叮咚机大搞叫，这个音效来源于海南话的喇叭通知，其中叮咚机的意思是听通知，而大吼叫则是戴口罩。当然里面还有兴奋剂和带一段的，我们还是聚焦于叮咚机和大狗叫。然而这一段通知呢，被采样机的歌曲越打越年轻。叮咚机大搞叫。后续呢，这一个小曲也被称为撞车的小曲，而叮咚机也加入了部分的哈基米音乐，以至于现在的哈基米音乐的听众也分为只听纯净哈基米的纯净派和接受叮咚机等新元素加入的革新派。不知道你是属于哪一派的？而大狗叫也通过互联网的各种传播诞生了新梗——大狗叫俱乐部。I wish I found some better sounds no one ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that was new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears will shrink, but now I'm insecure. I care what people think. Blurry face and blurry thinking. 而这个俱乐部又来源于游戏三角洲行动的各种护航和炸弹的梗啊。对了，俱乐部的小曲是 21 Pilots 的 Stress Out 的 Remix 版，给大家听一下原版好了。I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. Wish we could turn back time to the good old days. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! 这个音效来源于2004年的加拿大喜剧 Pew Punch 在第3集中登场的一个新人物 FPS 成瘾老哥，重度 CS 爱好者。在他介绍 FPS 游戏的时候，便诞生了这个名场面。So yeah, I like FPSs. What can I say? There's nothing like the rush of hunting people down and killing them. I mean, my heart's beating, my hands are shaking, but I'm still shooting, and I'm still getting the headshots. It's like boom headshot, boom headshot, boom headshot. 而其中还有一个片段，主角叫老哥一起出去走走，但是却发现老哥拿了把刀。 What are you doing with the knife? What do you mean? I run faster with a knife. Everyone runs faster with a knife. 正确的，走路不切刀，浑身难受。哦，对了，这个老哥还有个片段也特别搞笑。 Boom headshot. Doug? Doug, what's going on? Are you okay? What are you? Doug, what's going on? 电子游戏害了多少人？关掉，必须关掉。No, no, no, no. 这个音效来源于用户 Twitter 用户 XXEricXX。我知道他的头像很奇怪，他的视频内容就是各种很逆天的笑声。我们一起来看一看原视频。Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. 当然，这个视频现在你要找是非常难找的，因为网络霸凌等原因，原视频呢已经被下架，而作者呢也已经销户跑路了。